శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन
ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి, మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ వెంకటేశాయ తే నమః. శ్రీ వెంకటేశాయ తే నమః. ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನಾದ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಜ ಚರಣ ಸಮರ್ಚಾಸಕ್ತ ಭಕ್ತೌಘರಕ್ಷೇ ನಿವಸತು ಹೃದಯೇ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಿತನ್ವನ್ ಹೇಮಾಚ್ಛಾದಂ ಸ್ಫಟಿಕ ಸದೃಶಂ ವಿದ್ಯುಡೋತ್ಪತ್ತಿಭಾಜಂ ದಿವ್ಯಾನಾಥಂಕುಸಪರಿಲಸತ್ಕೇತನಂ ದಂಡಪಾಣಿಂ ವೇದಾರಾವಂ ರುರುಭಗ ಮಹಾವಾಹನಂ ದೋಶ್ಚತುಷ್ಕಂ ವಿಂಬೀಜಂತಂ ವಿಖನಸಮಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಂತಂ ಭಜಾಮಿ ಸ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿಧೇ ವಿಖನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನದಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ್ಯುದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ವಿಖನೋರ್ನವಂ. ಭಗವತೋ ಬಲೇನಾಂ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇನಾಂ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾಂ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ. ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಂ
ఓం భూర్భువస్సువరోం శ్రీ భగవదాజ్ఞా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శేషాచలక్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహ వాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసు సప్త శుచమాన శేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోపి గృహన్ ప్రతిపాదకిష్యే గృణోమి దత్తాగం శురగం శర్మాం ఇదమాపశివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమా పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఓం ఏతే శతం వరుణగే సహస్రం యజ్ఞగా పాశావితతాః పురుత్రా तेभ्यो न इंद्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्पुस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहित देवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्ने योगस्मात्तिजामहे त्वा विश्वेषुदा त्वं महितोरुशम्भो वगिराजन्ते सूतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानामनादिः यामेशस्तान् धरितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपति जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पै पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कदगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विमन्यवोजाकृपाकं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदात् द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सदे त्रिविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्त्रीरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्रादरसं तनूनां पुत्रासो गत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुरुवीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः सुतञ्जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्ते दधातनां महेर्णाकचक्षुषे योमश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः पुषुदीर्यवमातरः तस्मा रङ्गमामभोगस्य क्षिकागजन्वथाम् आपोदनगथाचनः ओम पवमानस्सुवर्चनः पवित्रेण वितुर्शनिः यप्पोता सपुनातमां पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनबोधयां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवदीत्यत अग्ने कृत्वा कृतोगं प्रणों यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विदधमन्तरां ब्रह्मतेन पुरीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्या यस्कै बक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषो वयग्स्यामपतगौरईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमिगो भूः द्यावा पृथिवीपगसापगोभिः ऋतावरीयज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भिः सविदस्त्रुभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरथ्येति ऋषभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्तिगनीः सुदुःखा हि घृतश्च्युतः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातो सोमस्पस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशमासाः पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिश गृहा पशवो मातृगन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधगो वनस्पतगो मातृगन्तामूर्ध्भागां दिश यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्यजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वे अस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शिखेनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಶುಭಾರಂಭ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಜನರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಜಮಾನನು ಈ ಅಂಕುರಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಯಜಮಾನನಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವನೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂತಹ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅರ್ಚಕರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫಲವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಮೋಕ್ತವಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ. ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ 1000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಪೂಜೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫಲವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಆಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಾನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು. ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನನು ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಯಜ್ಞದ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಆ ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಫಲವೇನೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆಗಮುಕ್ತವಾದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಅವರ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೇವಾವಿಧಿಯ ಫಲವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. पूजान्तकरिष्ये ओं शुचिवो हव्यामृतशुचीनाकं शुचिगम्भिरां यत्फरकं शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृतसाप आगञ्चुजुन्मानः शुचयः पावकाः ओं शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंपुरग्रे मृतगे मृतागां ओं शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदः भवतु। ओं स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्युदितर नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहै सोमो स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तृभवस्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवतीं स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति बन्धा मनुजरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्स्व बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगन् च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शोभाम्।
ವದ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಕ್ಷೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಿಶೇಷನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧಿಸದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದಿಶೇಷನು ರಕ್ಷಣಾ ದಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈಕುಂಠದ ರಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈಕುಂಠದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ, ಜಯ ವಿಜಯರೆನ್ನುವಂತಹ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಒಳಗೆ ಆದಿಶೇಷ, ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾಭಿಕಮಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನಾಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ತತ್ವವು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಢವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೀಜವೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಮೂಲಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವವನು ಶೇಷ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಶೇಷನ ಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತ ವೈಭವ ಇದೀಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶುಭಂಕರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ, ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆವಾಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೋರುವವರು. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಅಶುಚಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪ ತಾಪಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವವರು ದೇವತೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳ
ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ, ಆ ದೇವತೆಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಶುಭಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಇರಲೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗಿ, ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗೋಣ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಧುಗಳಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾವು ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಗ್ನಿಗುಂಡೆ ಆಘಾರಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಿತ್ಯಜ್ಞಾಲಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮತ್ತೋ ಮಗ ದೇವಾತ್ರ ವಿನಮಾಗದಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತು ಮಗ ದೇವಹೂತಿಃ ದೇವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವನಿಷಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾ ಸುವೀರಾಃ ಮಾಹ್ಯೈಯದಂತವ ಮಗಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೂದಿಃ ಸತ್ಯಾ ಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಯೇನೋ ಮಾನಿಗಾಂಕತಮಚ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚತಾಮೇಂ ದೇವೀ ಷಡುರ್ವೀರುರ್ನಕ್ನೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಇಹ ವೀರಗತ್ವಂ ಉತ್ಥನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯಾಮೇಧ್ಯಮಪಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಹಂತು ಶಿವಾನಃ ಸಂತು ಪ್ರತಿದಶ್ಚದಸ್ರಶ್ಚನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀತೋಕಸಾತಾಂ ಜಾತವೇದೋ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತ ಇಹ ಸಿಂಚ ತಪಸೋ ಗಿಚ್ಚ ನಿಷ್ಕತೆ ಅಗ್ನಿಮಶ್ವತ್ಥಾದಿತಿ ಹವ್ಯವಾಹಕಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಚ್ಚನಗನ್ಯೋಮಯೋ ಭೂಃ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ ಆಗಿ ಮೃಗಿಮಸ್ಮಾಸುಧೇಕ್ಯಜಸ್ರೋದೀದಿಹಿನೋ ದುರೋನೇಂ ಕರ್ಮಣೇವಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶಕೇಯಂ ಅದಿತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಅನುಮತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ಸರಸ್ವತೇನ ಮನ್ಯಸ್ವಾಂ ದೇವಸವಿಧ ಪ್ರಸುವಾಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣಿಗಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಗೋ ಗೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಸೇಮತಃ ವೇನ ಆವಹಾಂ ಸ ಬುದ್ಧಿಗಾ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾ ಸುತಶ್ಚ ಗೋ ನಮಸುತಶ್ಚ ವಿವಹಾಂ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋಧೇನಗುಂ ಸೋಮ ಅರವಂತಮಾಶಗುಂ ಸೋಮ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದಧಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿದತ್ಯಗುಂ ಸಭೇಗಂ ವಿದಶ್ರವಣಯ್ಯೋ ದದಾಸ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಸೋಮಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಇಂದುಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಗಾಮೀಂ ಸೋಮಾಗ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಸೋಮಾಗ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮೀಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮೀಂ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮೀಂ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾವರ್ಧಕತ್ವಂ ನಾಗಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಯಜಮಾನೋऽस्तु ಸಪ್ತರ್ಷೀನಾಗಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರಯಮೈ ಯಜ್ಞೈ ಯಜಮಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷಾಂ ದಿವೇ ತ್ವಾಂ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಗತ್ವಾಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ತ್ವಾಂ ಪೋಷಾಗತ್ವಾಂ ಉಮಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸವಿಧ ಪ್ರಹರೇಮ ವೀತಗೇ पूषाते ग्रन्थिं विश्यतो आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीं
दक्षिणतो विष्णोस्तूपासीम् उत्तरतमुदीच्यैर्गुञ्जनमसि विष्णोस्तूपासीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपासीम् श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासीम् वानस्पत्यासि देवेभ्यः शुन्धस्वाम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैव यज्ञै यजमानञ्जदेहि ॐ प्रणयाम् कोपग्नक्ति सवग्नक्तुं संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगच्छागीम् दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनेज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतये दुष्टनिर्वपामि इन्द्राय दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये दुष्टनिर्वपामि मित्राय दुष्टनिर्वपामि वरुणाय दुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो दुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यां दुष्टनिर्वपामि पूष्णे दुष्टनिर्वपामि कक्षाय दुष्टनिर्वपामि कक्षदेवत सोमाय दुष्टनिर्वपामि औपासनेज्ञाय दुष्टनिर्वपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्वपामि आज्यं दृप्यदिष्टगामि चरं दृप्यदिष्टगामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगं रक्ष अन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टगं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पति स्वापना त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां गृहस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन पद्मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्पतेऽर्थवर्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येनां समेधय स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अप उपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्रीश्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम् आघारान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेर्होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम्
ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణురవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణురవిచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణురుగోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత గతో వ్రతాని వస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదగం సదా పశ్యంతి సూరగः దివి వజక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విమన్యవోజాకృవాగం సుసమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భువ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహా అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవిధ ప్రాసావీః. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం
अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालाग्यमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयते लवनेक्षुसुरा सर्पिरदधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखंडे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशा परेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिराप्त्रात्पोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शार्ंगादि पंचागतधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादार विंदस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरण भूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯೋಭಿ ಶೋಭಿತಾಯಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯಾಂ ನಿಜಾವತಾರಾಯಾಂ ಸ್ವರ್ಣಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯಾಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನಾಂ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯಾಂ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾತ್ಯಾಗಿನೋಂ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರಾಯಾಂ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಶೌ ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಯವನ ಆಪ್ನುವಾನ ಔರ್ವವೇದಲ ಪಂಚಾರುಷೇಗ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತಾಂ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶೌ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೀಧ್ರುವತ್ರಯಾರುಷೇಗ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತಾಂ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಶೌ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೀರ್ಯುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಜಿಗೀಷಯಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಸಲಂಕೃತಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಗ ಸಮೇಧಸೇ ಪ್ರಗತೋಹಂ ಪ್ರಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಗೆ ವಿಶ್ವಂಭರಾಃ ಸರ್ವಭೂತಾಃ ಸಾಕ್ಷಿನಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಃ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನು ಜಗದಾಧಾರನು ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತಂತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ತಂತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶೋಭೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಕೊರಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಲೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯ ಆವಾಹನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾವನಭೂತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶುಭಕರನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇತುವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶುಭಕರವಾದದ್ದು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಜಗತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆವಾಹನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಪಂಚಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಚೂರ್ಣದಿಂದ ಆ ಜಲವನ್ನು ಸುಗಂಧಿತವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸವದ ಸೇವಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾತ್ರೆ, ಆಚಮನೀಯ ಪಾತ್ರೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನಾಮಕರಣವಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಇದೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವಿದೀಗ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗುವಂತೆ ಶುಭವಾಗುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಹಿತದಾಯಕವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಶುಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ.
ఓం ప్రజాపతిः సోమకం రాజానమసృజతాం తంత్రగో వేద అన్వసృత్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతిः సోమకం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వధృత్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఇదివో నీ రమణుడు ఎనయవమ్మా, ఇదివో నీ రమణుడు ఎనయవమ్మా, ఒదిగి కాగిట నీటే భోగిల్చవమ్మా, ఇదివో నీ రమణుడు ఎనయవమ్మా, ఒదిగి కాగిట నీటే భోగిల్తవమ్మా, ఇదివో నీ రమణుడు ఎనయవమ్మా. వనితరో కొత్తగాగా వంచిన శిరసెత్తవు, నను పాయనిక నీవు నవ్వవమ్మా, వనితరో కొత్తగాగా వంచిన శిరసెత్తవు, నను పాయనిక నీవు నవ్వవమ్మా, మునుపనెల్లా కొంకి మోనాననే ఉంటివి, మునుపనెల్లా కొంకి మోనాననే ఉంటివి, మనసు గంటివి ఇక మాటాడవమ్మా, మనసు గంటివి ఇక మాటాడవమ్మా, ఇదివో నీ రమణుడు ఎనయవమ్మా. అనుమతేర్మన్యస్వా సరస్వతేర్మన్యస్వా దేవ సవిత ప్రసుభాం. ఓం చిత్తం చ స్వాహ చిత్తిశ్చ స్వాహ ఆకోదం చ స్వాహ ఆకోదశ్చ స్వాహ విజ్ఞానం చ స్వాహ విజ్ఞానం చ స్వాహ మనశ్చ స్వాహ శక్వరీశ్చ స్వాహ దర్శశ్చ స్వాహ పూర్ణమాసశ్చ స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ రథంతరం చ స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవ శుభ స్వాహ. అతిథేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవ సవిత ప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్యేం. అతిథేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసుభాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం
तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घागुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रूते क्नौलाजानावपन्ति दीर्घादुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भोर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तरागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्करगतो प्रदानि वस्पजे इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वदक्षरादक् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृभागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्गत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भोर्भवस्सुवस्वाहा अतितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्येम् अतितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवाम् यदस्य कर्मोत्तिरीर्चं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगे अन्नपदगे स्वाहा प्रजापदगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदिर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवी जीर्णः स्वाहा समङ्क्तां बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यन्नभो गच्छतु यत्स्वाहा ॐ ऋतधानभित्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापदगे स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदिस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः अक्षितमक्षिजेजहोमि अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम् पश्चिमतः परधिमपनगाम् दक्षिणतः परधिमपनगाम् उत्तरतः परधिमपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम् कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतीम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुताम् वृषधयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः
त्रगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्यत्रगागुषं यद्देवानां त्रगागुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शुताय शुतं च वर्चसे त्रगायुषम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धृदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आच्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲೆಯ ವರ್ಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾಲೆಯ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಮಾಲೆಯು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾಲಿಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾಲೆಯಾಗಿರದೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯವಾದದ್ದು, ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜನೀಯವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶರಣ್ಯವಾದದ್ದು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. ఓ